नोबल इनाम के असल हकदार अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा सैयद आसिम मुनीर साहब नोबल इनाम के असल हकदार हैं। भारत कहता है कि ये अलैदगी पसंद ग्रुप है। हम कहते हैं अलैदगी पसंद ग्रुप इनमें एक भी नहीं है, सिर्फ आपके पैदा करदा फंडिंग याफ्ता लोग हैं। ये आपकी जानिब से प्लांट किए। सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप। हमारे मिनिस्टर्स के खिलाफ आप बेबुनियाद प्रोपेगेंडा अपने चैनल की टीवी स्क्रीन पर बैठ के कर रहे हैं। गौरव आर्या को हम गाली नहीं देते, इस खातून को हम गाली नहीं देते। हम क्या कहते हैं वो जरा सा सुन लें। आज का जो भारतीय नौजवान है वो इस खफिया मिशन पर काम कर रहा है कि उसके अब्बू कितने हैं। गौरव आर्या के 3 बाप हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब कहा करते थे कि चौकीदार के साथ दुश्मनी हमेशा चोर को होती है। आप चोर हैं, लुटेरे हैं, तो आप चौकीदार के पहले दुश्मन हैं। पीटीआई वो जमात है जो साबिक आर्मी चीफ को महज अपने फ़ायदे के लिए कौम का बाप बताया करते थे साबिक आर्मी चीफ को। और आज जब उनका फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो एक मर्द कलंदर के ख़िलाफ़ मगरिब में बैठकर, बैरून ममालिक में बैठकर बेबुनियाद झूठा यानी कि सबूत लेस किस्म का प्रोपेगेंडा वो जारी रखे हुए हैं। और उनके साथ साथ भारत भी सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ जो है वो सफ़ आ रहा है। क्यों सफ़ आ रहा है? बात फिर वहीं आ जाएगी कि चोर को हमेशा दुश्मनी होती है तो चौकीदार से होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो के ज़रिए कि आसिम मुनीर है कौन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो शख्सियत है जिसने हुकूमती इत्तेहाद के साथ रहते हुए 2 ममालिक के दरमियान सुलह के लिए राह हमवार की है। और राह ही हमवार नहीं की उन्होंने पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग से बचाया है। नोबल इनाम के असल हकदार अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा सैयद आसिम मुनीर साहब नोबल इनाम के असल हकदार हैं। जो नोबल इनाम के मकासिद हैं उन पर मुकम्मल पूरा अगर कोई शख्स उतरता है तो उसका नाम है सैयद हाफिज आसिम मुनीर। आपने बाकी चीजें तो देखी हैं। ट्रेन हादसा जब हुआ था तो भारत में बैठे हुए प्लास्टिक के तज्जिया निगार कह रहे थे कि आर्मी के पास सलाहियत ही नहीं है। वो जेडी बख्शी कहता था कि पाकिस्तानी आर्मी के पास ऐसे ऑपरेशंस की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। उस दौर में वो तज्जिया निगार कहा करते थे कि 6-7 महीने के लिए पाकिस्तान स्टक हो गया, इसमें फंस गया पाकिस्तान की आर्मी ने, सैयद आसिम मुनीर ने अपनी मुस्बत हिकमत अमली को बरूए कार लाते हुए 2 दिन के अंदर के दहशत गर्दों को भी मार गिराया। और ये चंद ही दिनों की बात की। हालांकि तज्जिया निगार कहा करते थे कि 6-7 महीने लग जाएंगे इनको इस बात में। और फिर उसके बाद हमलावर होते हैं बलूचिस्तान पर दहशतगर्द। उसमें देखें कि इतने बड़े पैमाने पर दहशतगर्द निकल कर आए, लेकिन पाक आर्मी के हौसले जमा थे। पाक आर्मी ने फिर उनका मुकाबला किया। भारत कहता है कि ये अलैदगी पसंद ग्रुप है। हम कहते हैं अलैदगी पसंद ग्रुप इनमें एक भी नहीं है, सिर्फ आपके पैदा करदा फंडिंग याफ्ता लोग हैं। ये आपकी जानिब से प्लांट किए हुए लोग हैं। वरना आपको क्या जरूरत है अपनी टीवी स्क्रीन पर उनको दिखाने की, उनकी दाद रसी करने की? आपको क्या जरूरत है? हम कश्मीर की अगर बात करते हैं तो कश्मीर के फ्रीडम फाइटर हैं। जितने भी वहां पर तहरीकें काम कर रही हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं। उनको स्क्रीन पर मगरिब भी दिखाता है, मशरिक भी दिखाता है, तो पाकिस्तान कौन सा जुर्म करता है? लेकिन BLA कालादम जमात के इस ग्रोह को आप बताएं दूसरा कौन सा मीडिया है दुनिया का जो दिखाता है? कोई मीडिया नहीं दिखाता, सिर्फ ये भारतीय मीडिया उनको दिखाता है। उस मामले को हवा देने की कोशिश करता है ताकि कश्मीर के मसले से लोगों की नजरें हट जाएं।
سید عاصم منیر کی بات کر رہے ہیں. سید عاصم منیر کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ. ہمارے منسٹرز کے خلاف آپ بے بنیاد پروپیگنڈا اپنے چینل کی ٹی وی اسکرین پر بیٹھ کے کر رہے ہیں. آپ کبھی ہمیں بلائیں یا ہمارے پاس آئیں بات کریں سنتاس معاہدے کے اوپر, جو ایکچوئل ایشوز ہیں کشمیر کے اصل مسئلے کے اوپر آئیں بات کریں, لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ تاریخ کے طالب علم سے آپ کا سامنا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں بدرجہ آپ سے بھی کوئی کم علم والا آپ کو مل جائے پاکستانی, اس کو دبوچ لیں, اس کا مائک جب چاہے میوٹ کر دیں, اس کو جب چاہے چپ کرا دیں. ایسا نہیں چلے گا. اگر آپ کسی سنجیدہ آدمی کو بلائیں گے وہ آپ کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دے گا. آپ اس بات کو سمجھیں. بھارتی میڈیا کا یہ پروپیگنڈا آج سے تو ہے نہیں کہ ہم کہیں جی آج سے ہے اور آج شروع ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستانیوں کو بے بنیاد الزامات لگا کر ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے پاکستانی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن اللہ پاک نے سید عاصم منیر کی سربراہی کے اندر پاکستان کو وہ فتح دی ہے مارکہ حق کے اندر کہ آج بھی دنیا اس کی معترف ہے. دنیا میں تاریخی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں. ایک ڈاکومنٹری دکھائیں جس میں کسی نے انڈیا کا نام بھی لیا ہو کہ انڈیا کو فتح ہوئی ہے. آپریشن سندور بڑا اچھا آپریشن تھا. کوئی ایک ڈاکومنٹری دکھائیں. ہزاروں ڈاکومنٹریز ہم دکھانے کو تیار ہیں, دنیا کی ہر زبان کے اندر دکھانے کو تیار ہیں. دنیا واہ واہ کر رہی ہے. کہتے ہیں کہ مارکہ حق ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں مارکہ حق جو دنیا پر آ کر عیاں ہو جائے. بھارت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ گالم گلوچ بھی چلتی ہے, پاکستانیوں کو گالیاں دی جاتی ہیں. ایک خاتون ہے, بادام خیش خاتون ہے جی, وہ گالیاں دیتی ہے پاکستانیوں کو, بہت غلیظ گالیاں دیتی ہے. ہم اس خاتون کا لحاظ کرتے ہوئے صرف اسے اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی اندر کی عورت مر چکی ہے, آپ شرم کریں, آپ کو غیرت ہونی چاہیے. آپ کے بھائی بہن یہ باتیں سنتے ہوں گے, دیتی تو آپ خیر ہمیں ہیں گالیاں, لیکن یہ گالی تو وہ بھی سنتے ہوں گے کہ باجی کو اتنی گالیاں آتی ہیں. وہ حیران ہوتے ہوں گے کہ باجی کو کتنی گالیاں آتی ہیں. ادھر آؤ بات سنو. پیاری سمجھ گئی. I am sorry بابو. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. میں تمہیں بتاؤں گالی کس کو کہتے ہیں, گالی دینا کس کو کہتے ہیں. گورو آریہ کی بات پر پیچھے لگ کے تم نے ایک پاکستانی کو کرٹیسائز کیا. صرف گورو آریہ نے کہا, اور گورو آریہ نے کیا بات کہی پہلے وہ سن لیں. پاکستان کو بیماری ہے MFS, اس کا فل فارم ہے ملٹیپل فادر سنڈروم. پاکستان کو بیماری ہے MFS, اس کا فل فارم ہے ملٹیپل فادر سنڈروم. پاکستان کو بیماری ہے MFS, اس کا فل فارم ہے ملٹیپل فادر سنڈروم. پاکستان کو بیماری ہے MFS, اس کا فل فارم ہے ملٹیپل فادر سنڈروم. اللہ معاف کرے, بہت منوس لگ رہے ہو, مت کرو, رہنے دو, بہت برے لگ رہے ہو. توبہ توبہ توبہ, تھارا موڈ خراب کر دیا. فوجی کہہ رہا ہے کہ پاکستانیوں کو بیماری ہے MFS, اور اس کا وہ یہ کہہ رہا ہے یہ شارٹ فارم ہے, اور فل فارم وہ بتا رہا ہے کہ ملٹیپل فادر سنڈروم. یہ کہہ رہا ہے پورے پاکستانیوں کو گالی دے رہا ہے. ہم گالی نہیں دیتے, گورو آریہ کو ہم گالی نہیں دیتے, اس خاتون کو ہم گالی نہیں دیتے. ہم کیا کہتے ہیں وہ ذرا سا سن لیں اور دل تھام کے سنیے گا. بات حقیقت ہے. وہ کیا کہا کرتے ہیں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. آج کا جو بھارتی نوجوان ہے وہ اس خفیہ مشن پر کام کر رہا ہے کہ اس کے ابو کتنے ہیں. جو بیویاں پلو رکھ کے گھر میں بڑی شریف بن کے گھوم رہی ہیں, پیچھے سے جگلو بلاتی ہیں, ان کے پتی کو نہیں پتا, پتی بیٹھے میں چاندنی چوک میں دکان پہ. ان کے جو پتی تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ پاتا ہوں, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ وہ سواپنگ میں دوسرے کپل سے ملے. لوگوں نے کھل کے فیس بک پہ کمنٹس میں لکھنا شروع کر دیا مجھے, آپ کو کیا پرابلم ہے, ہم کرنا چاہتے ہیں تو. نہ تم صدمے ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, اور نہ کھلتے راز سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اس خاتون کی بات سنی, یہ کیا کہہ رہی ہے
नौजवानों, भारतीय नौजवानों, अब्बू का पता करो, अब्बू कितने हैं तुम्हारे? अम्मा साड़ी पहन के कहाँ जाती है वो खुद कह रही है। गौरव आर्या के हवाले से अगर बात करें तो गौरव आर्या के 3 बाप हैं। गाली नहीं दे रहा, नहीं, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं हकायक की बुनियाद पर साबित करूंगा। गौरव आर्या भगोड़ा फौजी, उसके 3 बाप हैं। आइए साबित करते हैं। एक बाप उसका वो है जो रात को बनियान पहनकर धोती बांधकर उसके घर में घूमता है। एक उसका अब्बू वो है जो रात को बनियान पहनकर धोती बांधकर उसके घर में घूमता है। एक उसका अब्बू वो है जो सारे बीजेपी वालों का अब्बू है। इसराइल, नेतन्याहू, 2 अब्बू हो गए। ये तीसरे अब्बू की तस्वीर भी देख लें। और मैं यकीन से कहता हूं गौरव आर्या को खुद इस आदमी पे शक होगा कि यार इसकी इतनी शक्ल मुझसे मिलती है, मेरा अब्बा तो नहीं है ये, क्योंकि इसके असली अब्बू की तस्वीर देखें। अभी ये बुढ़ा इसका कहीं से अब्बा नहीं लगता। हमें बता रहे हो मल्टीपल फादर्स? हमने तुम्हारे मल्टीपल फादर्स को साबित कर दिया, किसी का बाप करेगा साबित। ये सारी तस्वीरें, सारे हकाइक आपने देख लिए नाजरीन। ख़वातीन के हवाले से हमारा ये नज़रिया है कि हम ख़वातीन से जब बात करते हैं तो बड़े अदब से करते हैं। इस खातून को हम कहते हैं कि आप हकाइक की बुनियाद पर बात किया करें, सदाकतों की बुनियाद पर बात किया करें। किसी को क्रिटिसाइज़ करना है तो शवाहिद की बुनियाद पर ज़रूर किया करें, लेकिन गाली आप पूरी कौम को कैसे दे सकते हैं? तो हमें गालियां देने से आपका ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं होने वाला। आपका ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ है आपकी बीजेपी की नाकिस हिकमत अमली और जल्दबाजियों की वजह से। वरना पहलगाम के लिए तो पाकिस्तान ने कह दिया था कि हम तैयार हैं जी, आप तहकीकात कराएं, हम तैयार हैं ताउन के लिए। फिर जंग क्यों मुसल्लत की गई? जंग सिर्फ इसलिए मुसल्लत की गई कि उस वक्त के ये जो प्लास्टिकी तज्जिया निगार हैं, गौरव आर्या, अर्नब गोस्वामी, दीगर कई नाम लिए जा सकते हैं, अंजना ओम कशफ या मोदी आप कह सकते हैं, वो खुद कहती है अंजना ओम मोदी, कहती है ना, आपने सुना होगा। तो अंजना ओम मोदी हो या अंजना ओम कशफ हो या दीगर जितने भी सहाफ़ी थे उस वक्त, वो उनका ये ख्याल था कि बस चंद लम्हों की लड़ाई है, उसके बाद पाकिस्तान हमारा है। ये नहीं पता था कि पाकिस्तान दांत खट्टे कर देगा चंद लम्हों में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।